Bismillahirrahmanirrahim. Donc, nous devons typer un deuxième cas, fluide visqueux, instationnaire, turbulent, pour avoir le phénomène de Von-Karman. On garde le même la géométrie précédente, mais changer le maillage, créer le maillage, puisque fluide visqueux, créer sur de couche limite autour du cylindre, et régime transitoire. Turbulente pour avoir le phénomène de Von Karman. Donc, on commence par deux clics sur mécanique de fluide. Choisis toujours 2D, type d'analyse 2D. Ouais. Design modèle. Design modèle. Les étapes précédentes. Répéter les étapes précédentes. Choisis Ultimate. Voilà. Plan X égale en face, esquisse, ça va l'empêchement de déplacement. Quand on dessine un seul esquisse, dessiner bien le volume de contrôle, au cercle. Cotation, alors rapidement nous dirons cotation diamètre. Vertical, cotation vertical, horizontal, dimension de l'épaule تاعنا أنا 0,04 H 0,20 avec 1 0,35 avec 0 à 0,35. On va directement au concept sur sa partie d'esquisse. Sélection esquisse, voilà, générer. La surface la pièce à la cylindre 2D. Alors, la deuxième étape, il y a maillage, éditer maillage. Éditer maillage, on a fluide visqueux, c'est-à-dire qu'il y a sur les couches limites. Première chose, je vous le corte, on appuie sur 0. Normal, donc là, 1 mm suivant la direction Z, un seul élément, puisque là on a 2D. Maillage, une méthode, non c'est un maillage par défaut, qui me donne un NEC. Ok, maillage, maillage structuré, maillage non structuré, mélange bilatéral, c'est un maillage hybride. C'est un maillage la face maximale. La face maximale هو la face mine. لو كي نحب نرافينو الماياج تاعنا نصغر réduire l'échelle de la face maximale نصغرها لتحت. صراحة ديمونسيونمون كي نقولو ديمونسيونمون سيتادير ديمونسيونمون دي زيليمون. هادو الإيليمون هادو لي نو هذا إيليمون. نروح لهنايا نقدر نشونجي لا ميثود نديرها ميثود هذا triangulaire non structuré, maillage non structuré. نشوف كيفاش يخرج لنا. نزيد نرافيني الماياج تاعي هنايا، نرافيني الماياج هنا نستخدم ديمونسيون بار ديفو يدير 0,06 ندوها 0,0 نقولو 12 باغ اكزومبل 12 ونشوفو كيف هي الماياج تاعي. نزيد الرافيني ماياج تاعي شوية نديرها 0,01. نروح نشوفو voisinage de cercle.
نرافيني الماياج تاعي، نزيد نديفيزي، يزيد باش يكون صغار يجي رو، لافورم تاعو رو، ديمونسيونمون هاديك، ندير السيرفاس ندير اريت، ندير نومبر دو ديفيزيون، ندير باغ اكزومبل 150 مينيموم، ونلونسي الماياج تاعي. الماياج شا بلوس عربي ولا رو؟ مليحة هادي. غنديرو قلنا في فيسكوسيتي تاع كرياسيون دو كوشيويت انفلاسيون اونتخ السيرفاس هذا مع اريت، نديروها ليبيسور توتال ايغال قال نيفو دو كوش كان 60 وين جاية في 0.3 l'épaisseur totale de couche limite ونجي الماياج. ماياج مرافيني بيان رافيني في لي باروا تاعنا، ماياج ستركتوري وهذا ماياج نون ستركتوري. نروح نشوفو الستاتيستيك لي زيليمون 26357 éléments. Qualité de maillage, on va paramètres de maillage, on voit orthogonalité 0.39 هي كي تكون انفيريور 0.14 ولا 0.15 الماياج تاعنا موفي ماتش، نعاود ندير ماياج ولا فوق supérieur الفالور 0.14 acceptable good very good حتى الاكسيلون. الجون هذا الكولور الجون بريزونتي كوادرا، هذيك لي كوادرا هذا هو كوادرا، وهذا لي بريزونتي لنا لي زيليمون نون ستركتوري. لي فرونتيير نسمي هادي نعطيها نوغونومي إنلت هادي أوتلت هادي بالكونترول ندير سيليكسيوني هادي مع هادي ندير نسميها وول، نعطيلها نومي وول وهادي سيرك سيلندر ولا سيلندر اوكي. L'ordonnance similaire sur le maillage. J'avons les sélectionnés nommés. Inlet, deux je vérifie. Outlet, wall, c'est très bien. C'est on met à jour. Et on met à jour jaune. Mettre à jour. Reconfiguration. On a 2D, double précision. C'est le processeur d'époque. Un fluide incompressible, instationnaire, visqueux, turbulent. خلينا نرابورتي على كاليتي الماياج. هذا تشيك الماياج تاعنا incompressible, instationnaire, visqueux c'est-à-dire modèle appliqué modèle de turbulence. Par exemple أنا يعطيني ريزلتا مليحة كأوميغا اس اس تي كاتيكواسيون اوكي. matière particule ديالها l'air l'air ok. Condition changer les conditions inlet changer le paramètre le diamètre de cercle, la vitesse 0.6 ok. méthode ainsi complète bien pressure vitesse
إبري. طلعنا باش دي سوليسيون إنيسيال هنا. تايم هذا 0,001 هكذا. هذه 200 إتراسيون. وهنايا number of time سيتا، وهذه maximum iteration time نديرها 30. شوف 30 كيس. هنا شي كيس هادي ورينا اللي يجي اكزاكت فين جاية نيميريكمون، ناخدو نكوريجي هاديك ايرور رابوندي ميثود. هنا ميثود نديرهم سيكوند اوردر نعاود نرجع انيسياليزي، يقولك انيسياليزي نروح للران ودوكا ندير هنايا قالك consider discretization solution first or discretization. معليش الانفلونس هادي نورمال لونسي السيميلاسيون تاعي. هاكذا не должно быть отрицательного значения. Эту информацию у нас с вами отчет. Я не буду выделять. Вам необходимо будет ввести информацию в отчет. Далее проверим качество ключей. Автономность ячей, течение страницы, скорости. Согласно вашему заданию, например, 0,6. Характерный размер задаем диаметр вашего цилиндра. Еще раз проверим. Все это установили. Далее переходим во вкладку. Выбираем компьютер, часть кода. Переходим на вкладку Run Calculation. Размер одну секунду. Number of steps times steps 200 шагов. И число итераций 23. Нажимаем на кнопку Calculate. Хочу приблизить эту кнопку. Расчет завершен. Давайте посмотрим, что у нас Асис насчитал. Для этого перейдем в анализацию. На вкладке график.
toujours on a l'équation continuité, vélocité K oméga et l'équation périodique, la solution périodique de résiduelle. C'est convergé, mais on converge. La solution converge après 600 itérations de la simulation. On va voir les profils, les compteurs, par exemple les compteurs de pression. Velocity. Finalement, bon carrément. Turbulence, par exemple, énergie de turbulence. Énergie de turbulence كبيرة, la zone de sillage. Exemple, on a dans la vitesse, par exemple. Finalement, de bon carrément. Les cours, les compteurs, les vecteurs. Vecteurs de vitesse, les vecteurs de pression, etc. Deuxième, peut-être dessiner les courbes, profil, plot, XY. Déroule la pression. La pression, c'est le CP, c'est du CP. C'est là. Ah oui. Alors, dans les voir, j'ai qu'il y a un régime stationnaire. Déroule la solution animation. Animation générale. Solution animation. En gros, setup. Créer un repère compteur. Compteur dans la vitesse. OK. Display. Close. De vitesse et de compteur. Compteur numéro 3. Numéro 3. OK. Avancer. Simulation. Changer. OK. Je vais essayer. Je vais dire qu'il converge sur la solution alternante. On converge après 1400 itérations. Solution deuxième à l'animation. La solution animation. La solution, allez, solution animation. Finalement de bon Carmen. Terminé. On peut avoir le filament de von Karman. C'est pour le champ de vélocité de
vélocité, la vitesse. Port faible, bonne marque. C'est la vitesse. داوز هنا يخلص تي بي troisième. Prochain TP, on a étudié, analysé icono autour d'un profil NACA 002. Le profil NACA 002, c'est un profil symétrique de l'épaisseur maximum à 12%. En régime stationnaire pour un fluide incompressible turbulent. Merci. بارك الله فيكم. سعيد.